abisia ye mo biara akaba e de basin the cash TV medin de my body da medin ene me honam ene se nene magi edwa na ye all because of and someone e cosmonim say me the social issues there mean the who agro cry ebeto edwa say sofu bi abomoden ehiri ema honorable Kennedy ohene Ejapon rashiko kodu honomo na me okodu honomo ne apost for kodu honomo enhwem be pie mu na enhwem be pie mu no yeso de man science na so ye de mriketu na ya twen aben obi an hu ye o man mu ye na twetwe enkomo na de se efata won bia wo se ye de bre adofo na sifo ne ye de ado bia na me semre no medium mriketu ebeka kofa osempa kanyi jam abana ya hwedwumedie na se busan se osempa kanyi ensem ye koso ohu ne sen na ensem no so wo hwa eyampa sofo no oyobi oshiwi. All right, now make I say what bomode and subscribe to my YouTube channel. Send the cash na. Any man the obedient do opa. Me try remember na hence was. Ada for say na make na aha no more send the cash TV. The open bia me the bebre ahwe for native for na me show bia so. Do you want to be and share because osempa keni na yaw enenya brie pa. Ensem na ekoso no edoso ye hwe ensem na ekoso e wo Ghana titu asofo ho na enye nsem keto akra me show biara say one share osempa keni yaw mama papa na boko de adom ne mobrohu na na asa kukuku adaroma oh ye hu de te setete botan sa papa ane ye ka me the video ni be chat for net for kakra bi but say na aye ne be hold on na ye ne osempa keni ahye enkomo no because no say ne homet ko pese wo kasa Ghana de nsem bi ba na wan kasa ya na aye de na osempa keni bo pepe nsem na ye ba cho share no share wa wo be a share nsem a ye koso no e ya homete okay ye be koso na ya tia ya hwefo na wa tia Cindy omo hwe Cash TV Cindy Cash TV obi biara obeba so bia on share emai na ya fasa konya weso achie obi biara na machia mehukafo na hima amagaba machia papa osempa keni so wo chia ni di mu odi osempa keni mama ye wo Ghana ehwe nsem esisi honorable Kennedy ohene da kon enya bi ya sofo wo pa sofo ho ntoma no ye hwe na nsen ya de esi we de ye nwade ya ni bepie mu na Ghana butuye Ghana ye kese what was asking me say me hu say ye di kan ye be chia honorable Kennedy Japan okay baby owo bia na modern a obo say obeyi edifo atofo edi no ana asofo atofo edi no wayade akwan bi so nanso sa asem we di me di me tase na bisipa ni kodua haba me nyi intum bebre say sofo no ohyiwi wunyi ni sofo ni hyiwi me nyi ni bebre sa me gidi fane fan ekosi se aban ebehwehwem court ebehwehwem judges ebehwehwem no mu ehu na ampara se sofo no ohyiwi na se omo wo hospital bi omo de ne beko na omo de na akọ na yakọ test ni moja ahwe se alcohol ana we ewo ni moja enum a so we footballer ana we sportsman na o popo na ohia koke ana o shiwi ana onum adubo ni bi de ye sports no kra yetimi hu se ye de wo kwa de akoso moja ahwe ni ye hu se ade no ampa oye a ye be yiwe football no enti moment a ye mfa nko ye ema ye nhwehwe mu ne de me ma adwen ye mentanta se bia sofo no ensem bi o kika sofo prophet Kobra eje owusu ane nsem bi o yi nsem bi edi si mon share ma me wa mon share nsem bi edi share na nsem na o yi na di no ma me anu ye din o se Kennedy Japan enim jebi owu ye no oni won sofu ya ye sofu ya o ye kan asemi onim nsem bi a egusu a ekeka ekono onim hu bi enti saa ade no na akoye otan bi akoye bibi a ama saa asem gbe
esi enura efise kene de Japan oba next TV ebe kan say so ochi sofo na obebobo ne fonfam say oni ne hia me yu grandpa obebobo no enti bi wo ade nu a say yen hwehwe mu nkodu akira me gidie na me wo no enyan wie peye ade wo gi sofo ni dis say sofo de won't me hiri ana enya ne sofo na oye no me ne asofo nya adwen me ne prophet fo nya adwen me ne asofo nya adwen me se sofo bi eni wiase na prophet bi asoso eni Ghana ha ye ni prophet wo Ghana ye ni sofo wo Ghana sofo nsu ni wiase David sofo odi Ghana prophet bi asoso ni Ghana coronavirus e be say sofo bi anka ho asem corona ni nsa o kasa just ana ye ugidie di dada niema bi esisi coronavirus na abesum etiko ama yehu se ye ni prophet wa ha ye ni sofo wa ha enti enye ne sofo sem ho asem na meka ne mum insem bi a o keka me nto aba me ni NDC me ni MPP me ni gum ye me ni party bia me nto aba nanso nokura na ewo ho no ene sese ye hwe ne ye ka etumi bi a o ye search okra yetimi ade bibi ehye obotum na police fo na yi na soldier fo na yi no omo de akire se ntwa no na obi afane se ebia oni mo hwe na ebia ya hyeda na ye de abehye no de se wo hwe no kita we di woni semse ni wajum se esi papa penye se de oti obi bebo mode ade wi ahye ni nsem amana san yesi a de bi na ehye ni bo omo se ehye ni waist bag bi o de o hwe videos na and na YouTube ni Facebook ni ade omo se ehye ni waist bag mu eti BNI ni no ene yi free pass no ene o de tool ni nsem so say ade ntie eti ade no bibi wom efise ye bie pass no kra no utumi se na ne sika ene o do di gum enti moment a ye nko hwehwe mu ema mi hu se ade no ewo ni moja mu ana se onum ne de efise ya anche ne se onum basa asofo bebre ntunu wi nsusu unhu sa asofo bebre nu wi asofo judges bebre num lawyer fo bebre num obia duduo na yeso obia pehwe nipa duduo na enu wi unhu se de aye se asofo bi nu wi a aden won kan man krofo hu se wi ye na asofo be puchi se wi nye enso no de wotani kokro mo nu wi paracetamol eyema okay ebia paracetamol na enyema okay obi enum chloroquine ne ho keka no obi sunsun no ma ne ho keka no enti ne eyema kokko no enyema dede so say ade enti sofo ntimi nka se members nyina obi anhye wi enti wi ye da bi ontumi nye sa na mo se okọ hospital na umoja na ehia wi na oh no ye prescribe ma ode a otimi boni bi etimi bo wi pane sa o ye won panyin fo kesia ye di yeti okay enya ne hye ne nko a o na me che se eya asthma duro o nro bebre wo ho kwasi broni aya wi wom wi na ma triwi efu o pese o triwi efu na ba ene na haban no o de ye duro de ye otrima iti boni bi eni kofi anan kra ba ba wu no enti wa rasta bet me di wi aguma ma eni na batentense ani kofi anan kra ba ba wu UN General Secretary o ba ba wu cross o ye nya wi num na amonfo nwia na Ghana ska illegal ya chisa wo num wi a emra no bedi illegal enso so wo no so say ade okọ Britain no ne yese tu abroso a kotena baabi na nom owie na wo kofi a abroso ese say ye mienu wo moto kwasi bro ni ode emra ne baaye no kra eti Ghana ha empanyimfo no say ye hu enye na sofu djuma na oye no enye ne prophecy na oye no ne mo insem bi na o kekan enu na anu ye din a ya fa hu na ye de sa asem bi plot na o ka che ewiase nyina se eye plot ya plot me nya ensi ni pi ne mo me se enkosi se ye ba ko hwehwe mu ama ye hu Ghana asem ne ye ka iti na me ka no sa no me ka de konkon ho ta papa no
we no onom ya me did sense me buy agi baby ye obi aka enti wontimi me bie na no en kan kire Ghana for say me ni mo hwe e na e bia ono abom abecheme wontimi bie na no kasa asem na obetimi abie na no aka ana wosro ebre ne nso ye sa bre kura ye de ne share ka no kura ye dufu ebi kura ne ye wo ane so say enti wo hwe sa de nipa ne si gina kura ase we joli bi sa ase wa ye jimi bi enti ano nkan cho say eye ono e na e bia wi nye ne dia me say ekosi say ye ba hwehwe mu ne de me nyi ntum efi say omutumi ye omutumi di koke kotu obi fie ne akwache no omutumi di wi ehye obi botom ne yache no omutumi ye otanfo wo ho enti papa ne nsem na o ka ene nsem a ye twabuo no e man me ma adwen ye me na e wo ho se magie di se sa prophet eje owusu bibi no kwabna no ebia ohyewi na so ohyewi susu a me na na okoji aman ya onunsi ana o senkene ya me hu ne boni bi ehom ohyewi kura wa hye ai to atasa bakeni oso wa hye wi nsu ye twen wi kura ye men pebia wi etesa paracetamol o ya na afa wi ahoto wi kura ti mani paniba asa bakeni o kasa o mama sa pepe neti na bible ne wo sa de empie o bible no okay ne mu o se ye ni aduaba no ne yemfa na hanhan no ensa ya de eti ahaban no na o de pro we evangelist and that's how we a prophet and I dey me ye metete ahaban what to say we a herbalist ane okay me de ahaban simoto okay ena me de ahaban edware okay me de ahaban esa yade bebre aha iti ye de yade esa yade ye de ahaban esa yade omo bible no kra pie wo mi se ye ni aduaba no ne ye fa ahaban na ensa yade a doctor fo ne nurses judge ne kra e bi obedi asem no kra na wa hye no na ote ho no wa ye fian ye judges ni na be duduo na me mo asemesi se we ana we na mo me se duduo na omo hye efi se wi mami ejuma wi eye no ete se achampo ejuma achampo ye no ete se nimtree ejuma eye manipedua no coronavirus ba ye kra se your friend say nimtree e na ama babifo enya na eduru won say that enti wi eye eduru kofia na omunkai na asem a waka se ye nyai mu na ye nwia na ebe magan na sika eti ebia na papa na ofura ase ye on practice enti say so for na say no aba be piem say ni ya che no ye nya na se enya enu nti ne ye che no okay won enya wi ni nti ne ye che no ba wi ni ka ho enya wi ni nti ne ye che no omo se o keka nsem bi kire atia abato na edi tro na ye ba be tro no ene maame na odi enimu no so say adenti ene Kennedy Japan na oye Kennedy Japan no ne president no nyina na oye wo enu nti ene omo de warrant call say omo kwa akoche no omo che ni wie ye no a omo tutu ni boto omo search no ene omo si omo hu say wi ehye no omo koye na enye se wa tre mu gu a omo hye enye se na egu ho no a omo hye ne mum omo chi ne omo de ne tena omo ansa eche ne wo ho ama ya anhwe mami asam na mu ya wiam kakra won se na de tie me de me nchia maso eni asem ne mum ba bi asam ne da no ho na esese ye de to ya tutu ne botom wo ho ya ma ye hu se o ya nkọ ni dem ya run the kitchen ya run the bed ya nkọ na edwaye na mu ya mu anu na na ye de ne ko share kai nu so say ade enti se kai nu mu na mu de ko share ne botomu mekura o meyi ma no se uni mu dabi mu na mu de share ne botomu ono so sai azaba ke o mu so bi ni share ne botomu de oh se ono na pass ne bonase enti me kura
anka me deny na pass bo wase na obi ebi o pass so bo model bi wi ahye wante won tehwe oh what ya na obey ne den oba akofo akohu enwa dansefo ono ko na otika enu ya mfo obi anka na generals fo bi kra ye na interview te se de wa ba oni me ye interview ena ye mu ano aden na omo de ko share ka enu omo de share mu ye ko hu ye se omo de camera aba Facebook say YouTube say we ekita we no kra bra omo yi ne omo ntwa amayen na emu ni ehu ya ne say ekura ne nsem omo wie na omo san bobo ya na omo de ko share ne pass ni eno omo san tutu ni botu papa ne de wo betimi a chine di say ni wie e so ye nipa me kasa won say manyi kakra we ti what if you say ya me be to say e say me Ghana ne won o kan wan kan yi a na eno so ga eti me gidie ne enwie peye ya che no obi ekum nipa kura ye say suspect obi kita AK47 e dey kwa Robin kura no according to Ghana law no eye de ba de suspect eti ye mfa ne nko emrenim emamrane ne nka ye ma na di say okowi ade ana we wi ade krampo a bacho eye suspect yes suspect okay busi say the three common ye de ye common ye dwumedin na besi wa na mom no ye di si na me hye wo mo a wo mo hye no mo hye ma ye we eye 101 with Osempakani yaw ene ye ne eje asnase na ade ba ko esan de wom kra ne say we herbalist baba mama no di we 2 minutes na ye fe dwumedin ye say e de na otimi obi yare asma yetimisa okay obi yare stroke yetimisa okay obi ese ono niti eye ne ya yetimisa natural eti baye asoben ubon se niti français ani obi twakura abo ho no yetimisa ani ahaban ya stroke yetimisa utimisa obi a ne body na adwo obi a ne fa adwo yes okay ene yesa ko huhu e di ahaban ye dware ahaban on se la dente eti ye nyama bebre na so vanessa so obi was stroke na waba enka obema na how many weeks asa na ebia nipa no depends say dia achi nipa na afa okay chi ne sisi ya na me wo ho no mu a 7 days pepepe so wow chi no na me ko pie so enne chi na no achia ahaban me de twe na no na 7 days be du pepepe na no na atene wasan nya ahoden ahaban ya me de betwe na ama wanya ahoden asan gira unhu kura so ya resto 7 days pepepe na sesesi ano mimu so se ebia ache na chenso no wako hunu so ache na acha na me ka se saabre no edin sinso aso ama na ache eti na se yenya ho abotre eno kura no ye bekum ahunu se ye stroke na nkasa na se efibibi na ma onya stroke ene se wankasa wo ani o me wo kakra kama tie fonte kakra ana wo ani me wo kakra obi okura sa wo kakra there be na mostly mo ya se eduma no obi ti obeka se maybe mo kita hunfi e ho no obeja tu bi enu wa ye fi okay bi enu wa ye fi won se that dey osmofo ko Joseph pra gidi se owo kakra osmofo ko Joseph okay ono se ne kakra na owo no osmofo ko Joseph oso owo kakra okay e no de ye cars ne ni ade o ya ade na e kire na adwen a okọ na okoda na ye yi a kire no ti obi a wo bi wo hwe wo de so yi na ye nhira ye ye de ne me de ne me de saya de wo de saya de me America say me num wi ni bi me num ansa me num malt me num ko me ni esichiri me ni yogurt me ni farmer me esichiri me ni white bread me ni eniama bebre wo ho a me ni eya wa na ase de me ankasa me pese me nyi che for wow body na ankasa bibi wo eduane bi a ma meto wo me ma me jaade no me ni incident de na me di banku ene mako je ne akakedro kakra hwentia kakra wo ne ye twi ama me di
the local foods. Ampesie ene kontombre abeduru ni mo ne de keka ho. Eniyama basa a wo kura wo mpe. Me pizza say me ni bi da. Force mo ne. Rather go for two and go for the other pan. How what to do? Me bi da. Kwe say me bi da. Na me bi so da. Onu kwe. Meaning papa. Me bi da. Na obetimi asa diabetes also. Diabetes ye pro dey say koko. Diabetes dey koko. Koko kra. Yeah, baba. Meaning some professor so I said the professor national conference bri ya. One penny number patcho with the brand messenger name komo. Another time in the number beto no said the be ya will be bia. One person on it was sem pakeni jaw. O person in the train komo na se bia ya de bi o na bi person woni bia no. Akwenya da ho na we try na start on so aboa. Ye din si no o last west the kwakwan say efa we sense me hu. Ene wan kasa adwuma wo ye ho. Me nuaba. Yes sir. Ne me kan say papa no. Yakoche no. Enye wi nti na wo mkoche. Eno ye wan. Omo che no nso so hona no omo enyi ankyere yen se okita wi. Omo de ne tena kaa mu na radio station bi o say TV station bi am say hot FM. No omo ye ne interview. Eti omo ho. Omo na omo twa. Ya de na ekwa akotena kaa no mu nyina no omo twa ni nyina kyere ewo YouTube ewo Facebook. So say ade omo de ni kodu ba bi omo de ne koye no ansa na omo ka kyere yen say wi kurampo ehye ni botum. Eno na okoji aman ya onu si migidi a enye yie. Debi mi o ye me dem yini ekosi se ye ba akọ hwehwem na ye ku se asemesi ampa oshiwi anya sa me yini okay na se ano adwuma ben pa bi na wa me no kase wa ba nzrende won kan ebia etie for person ti die bi na ebia obi ya we serious die bi na otimi sa bodam Adambo me say bi da but nananu adum nti o bodam na ye do banku na ba bi efi no ye behu ye besa ba wo ba bi obi ba wo de to yan fa yan yi nipa ento okay me dey send the cash mana ke kamis ma ka che mo Ghana for when you munya ba mitimi ye na mesre obi ara so obi a wo hwe no one share farmer me na enye guy na wo bomode akopemicha kwan ewo YouTube ye Cindy Cash TV 0245231699 wo frɛ ya obenya ye na ebia wo ha obi a wo bia pese wo ne ye bedi ensa wo so bia no ye ne wedi ni say come on. Mano ke kame Cindy Cash macro.